Bien. Хорошо. Choisissez quelqu'un pour vous-même Выберите кого-то для себя et самой quelqu'un pour votre épouse. и кого-то для вашей супруги. Allez-y. Идите. Restez sur place d'abord. Hein. Сначала останьтесь на месте. Vous pouvez garder les yeux ouverts hein, И держите глаза открытыми. et pas de mouvement. И не совершайте движений. Oui. Bien. Хорошо. Bien. Alors choisissez quelqu'un pour vous-même. И теперь вы выберете choisissez кого-то для quelqu'un себя pour votre самой mari. и кого-то для вашего мужа. Vous ne concentrez pas trop là, Слишком не les концентрируйтесь. représentants. C'est Представители. cool. Hein. Спокойно оставайтесь. Bien. Хорошо. Mettez-vous là. Встаньте сюда. C'est vous qui avez été choisi. Вас выбрали. Mettez-vous en face. Встаньте перед ним. Bien. Хорошо. Vous vous mettez là. А вы сюда встаньте. Vous venez par là. Ici, Вы идите en face. сюда, перед ней. Et là où je suis moi, regardez bien, là où je marche, c'est une ligne infranchissable. А здесь вот, где я хожу, эта линия непереходимая, то есть Nous нельзя ее faisons deux пересечь. constellations en même temps. Мы сделаем две расстановки одновременно. Pour commencer, Для начала ce sont des constellations où on reste immobile. это расстановки, где мы остаемся неподвижными. Vous vous regardez dans les yeux pour commencer. Вы смотрите друг другу в глаза для начала. Vous êtes simplement concentré sur vos sensations, Просто сосредотачивайтесь на своих ощущениях, sur vos émotions на ваших эмоциях et tout ce qui vous passe dans la tête. и все, что проходит у вас в голове. Vous restez concentrés l'un sur l'autre, Вы остаетесь сосредоточенными друг на друге, mais en même temps, on ne peut pas vous empêcher d'entendre ce qui se passe par ailleurs. но одновременно это может вам мешать слышать то, что происходит в других местах. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Что для вас происходит? Tension dans la mâchoire, Напряжение в челюсти, forte pression au niveau des dents, сильное давление в зубах, на уровне зубов, tension au niveau de l'intérieur de la jambe droite, напряжение внутри правой ноги, trapèze à droite tendu, правая мышца трапезная напряжена, souffle court, дыхание короткое, sentiment à la fois de colère, ощущение одновременно гнева, mélangé avec de l'amertume, de горечи l'amertume et un arrière-fond de tristesse. и на фоне грусть на заднем плане. Pour vous? Для вас? Je dois constamment faire un effort pour garder ma jambe droite. Мне постоянно приходится делать усилия, чтобы мою правую ногу сохранять прямой. J'ai le genou qui flanche constamment. Колено постоянно сжимается, сгибается. Et par moments, dans son regard, И временами в его взгляде je me sens en contact avec de la tendresse, я чувствую контакт с нежностью. derrière ce qui fait un peu peur d'abord. Да, позади того, что пугает немного, угрожает. Oui, qu'est-ce qui se passe chez vous? Что для вас происходит? Ça me met tout de suite en joie Мне сразу же это в радость. qu'elle puisse dire ça. Радость сразу от этого, от того, что она смогла это сказать. Qu'elle puisse dire quoi? Что она смогла сказать? Qu'elle puisse dire que derrière mon apparence, elle perçoit de la tendresse. Что она смогла сказать, что за моей внешностью она ощущает нежность. Ça me touche beaucoup.
Это меня очень трогает. Bien. Хорошо. Chez vous, qu'est-ce qui se passe? Для вас что происходит? Physiquement, je suis relativement faible. Физически я относительно слаб. Mon mouvement pourrait me faire mettre à genoux facilement. Мог бы легко встать на колени. Je suis triste. Грустный я. Je suis un peu, comment dire, Немного как бы pas bien vis-à-vis d'elle. не очень хорошо по отношению к ней. Voilà, je baisserai presque la tête. Là. И почти склоняю голову. Ça veut dire quoi, je baisserai parce que la tête? Что означает склонять Ça veut dire je голову? me sens? Oui, je ne veux pas trop soutenir le regard comme ça, un peu coupable. Я чувствую себя немного виноватым и не Quelqu'un могу qui dit, je veux выдерживать baisser les yeux, взгляд. je veux baisser la tête, c'est ça ce qui veut dire. Je me sens coupable de quelque chose. Когда мы говорим, что я хочу опустить голову и не могу смотреть, это Vous? означает, что мы виноваты. Для вас? Moi, j'ai une petite tension là, ici, dans le visage. Здесь в лице легкое напряжение. Et j'aime beaucoup cet homme que j'ai devant moi. И очень люблю этого мужчину, который передо Et мной. je voudrais tellement qu'il m'aime autant que moi je l'aime. И мне так хочется, чтобы он любил меня так же, как я его. Ça change quelque chose pour vous, ce qu'elle dit? Для вас что-то это меняет, что она сказала? Je respire. Я вдыхаю. Si je lui dis je respire et je peux lui sourire, et je peux te sourire. Скажи ей. Je Я, respire et je peux te sourire. я вдыхаю и могу тебе улыбнуться. Alors, ce que raconte votre choix là-bas, ça vous dit quelque chose? Вот то, что тот там рассказывает, вам о чем-то это говорит? Les deux là-bas. Те двое. Le fait de sentir que, écouter que mon épouse ait un sentiment positif vis-à-vis de moi me rend joyeux. Мне радостно от того, что у моей супруги радостные чувства по отношению ко И мне, vous? положительные чувства по отношению ко Les мне. deux que vous avez choisis là, qu'est-ce que vous en pensez? А вы вот от тех, C'est tout à fait ça. от тех двоих, которых вы выбрали, что вы об этом думаете? Это в точности так. Bon, on va échanger les deux là. Мы поменяем вот этих двух здесь. T'es-vous en face? Стань перед ней. T'es-vous en face? Vous pouvez vous regarder dans les yeux d'abord. Сначала посмотрите друг другу в глаза. Bon, les femmes sont un peu moins dramatiques, on commence par elles alors. Женщины немного менее драматичны, поэтому начнем с них. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Что изменилось для вас? D'abord, j'avais pas envie de le regarder. Сначала не хотела на него J'avais смотреть. pas envie qu'on me le change. Не хотела, чтобы их меняли. Je préférais le mien. Я предпочла бы своего. Soude. Comme. Allez, go down. Go down. Et stay. Ferme la porte. Ferme. Bien. Non Хорошо. pas par rapport à ce qui s'est passé après, mais par rapport à ce qu'elle a dit. По
По поводу того, что Ou он tout simplement, сказал. qu'est-ce qui se passe en vous? Просто что произошло для вас? Là maintenant, bon, je suis différent de tout à l'heure. Сейчас у меня отличается от того, что я чувствовала раньше. Je me situe plus dans ma tête là. Теперь Je suis pas dans mes émotions, mais dans ma tête. сейчас Et, я больше в голове, не в своих эмоциях. et il y a quelque chose qui va pas. И что-то не так, что-то неправильно. Avec elle. С ней что-то не так. Bien. Et pour vous, Для вас. depuis qu'on a changé? Moi, je suis très ouverte, Стих je пор. suis ouverte intérieurement et puis je le regarde. Я очень открыта внутренне и смотрю на него. Vous, А вы? depuis qu'on vous a placé ici? С тех пор, как вас сюда Moi, поставили. je la vois plus ouverte ici. Я более открыто ее вижу Et здесь. je me sens triste. J'ai de la culpabilité. Чувствую себя грустным и чувство вины. Je rajouterais même, je me sens un petit peu honteux et comme si j'étais un petit garçon. Даже я бы добавила, что у меня немного стыд, как будто я маленький мальчик. J'ai l'impression d'avoir fait une connerie à cette place. У меня впечатление, что я совершил какую-то глупость на этом месте. Le genou droit également qui flanche. И нога правая, которая тоже сгибается. Et il y a un mouvement qui me pousse en fait à aller vers le sol que je maintiens. И движение, которое меня к земле притягивает, которое я сдерживаю. Bon, on va changer de place quand même à nouveau. On va retrouver les anciens. Поменяем все-таки место, позволим вам встретить старых. Со старыми встретиться. Voilà. Вот. Maintenant que vous êtes en face de lui à nouveau, Теперь, как вы снова перед ним, Je l'aime vraiment bien. я его по-настоящему люблю. Vraiment quelqu'un que j'aime. Действительно, кто-то, кого я люблю. et vous, qu'est-ce qui se passe? А для вас что происходит? J'étais content de la revoir. Я рад снова ее увидеть. Pour vous? Для вас Moi, je suis beaucoup mieux. Je suis en contact avec la tendresse гораздо et лучше. l'amour quand je la regarde. Я в контакте с нежностью и любовью, когда смотрю на Et нее. vous? А для вас? Je déborde de tendresse, j'ai envie de me jeter dans ses bras. Меня переполняет нежность, и я хотелось бы броситься к нему в объятия. Voilà. On pourrait arrêter là. Мы могли бы здесь остановиться. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. Теперь мы немного усложним все. Vous voulez bien vous regarder dans les yeux? Посмотрите друг другу в глаза. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Что происходит для вас? Un sentiment de gravité quand je Чувство regarde. гравитации, когда я Et смотрю. Притяжение. je ne pense rien, je ressens rien de particulièrement et pourtant Ничего особо не чувствую, и в je то suis же un peu время comme ça, un peu paralysé comme ça. немного парализирован. Face à lui en regardant comme ça. Смотрю на него. Pour vous? Sentiment de gravité. Ощущение гравитации, тоже Tout притяжение est земного. tendu, tout le système nerveux tendu dans le corps. Все напряжено в теле. Je suis froid à l'intérieur, je me suis comme refermé. Внутренне я холодный, как закрытый. Et j'ai mon regard qui juge très sévèrement И взгляд мой очень сильно осуждает celui qui est en face de moi. того, кто передо мной. Je ne lui pardonne pas. Я ему не прощаю. Bien, vous regardez, vous êtes debout tous les deux Хорошо, посмотрите, где вы стоите, et vous Оба. changez de и place. поменяйтесь местами. Qu'est-ce qui change?
Что меняется? Ce qui change pour moi, c'est que je ne peux pas relever la tête, Я теперь, что меняется, я не могу поднять голову. je ne peux pas le regarder, je me sens ici petit et honteux. Не могу поднять голову, не могу посмотреть на него, чувствую себя, что мне стыдно и маленьким. Et je me sens vulnérable ici. Чувствую себя уязвимым здесь. Vous tournez comme ça. Et Вернитесь, vous le prenez par la main. повернитесь так, и вы возьмите его за руку. Et vous le regardez. И посмотрите друг на друга. Et vous lui dites, je prends soin de toi, petit. Скажите ему, я забочусь о тебе, маленький. Je prends soin de toi, petit. Я забочусь о тебе, маленький. Pour ceux qui ne voient pas, ça Для тех, кто, le fait sourire, ça lui met un для тех, sourire кто sur не le видит, visage. второй от этого улыбаться стал. Bien. Начал. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Что для вас происходит? Moi, j'ai l'impression que c'est ma mère. У меня впечатление, что это моя мать. Et pendant longtemps, elle souffrait, elle pleurait. Очень Puis j'ai долго l'impression qu'elle ne pouvait pas me voir. Et là, ça Она va mieux. страдала и плакала. У меня впечатление, что Et она не могла меня видеть. Теперь j'aimerais ей мне tellement лучше. qu'elle m'accepte et qu'elle m'aime. И я хочу, чтобы она меня, так хочу, чтобы она меня приняла и любила. Et vous? А вам? D'abord, j'ai eu l'impression que je ne pourrais pas la regarder Сначала было впечатление, что не могу на нее et смотреть. beaucoup de tristesse. Много грусти. Et c'est comme si petit à petit, j'avais refait connaissance. И как avec будто elle. мало-помалу я снова ее узнала, Et maintenant, je me познакомилась. sens en lien et Теперь чувствую en с ней amour avec elle. связи и в любви. C'est к ней. complice. Как сообщник. Tu vas lui dire, maintenant tu peux Скажи. venir petite. Скажи ей, теперь ты можешь Maintenant, стать tu peux маленькой. venir petite. А теперь ты можешь прийти Vous lui маленькая. prenez la main. Oh, faites comme vous voulez là. Делайте, как хотите. Oui? Comme vous voulez. Как хотите. Выразите любовь. Vous les voyez bien là tous? Вы хорошо видите? Ben, on pourrait arrêter maintenant. Теперь мы можем прекратить. Mais on va encore Могли бы прекратить. faire une dernière chose. Но сделаем еще последнюю вещь. Si vous pouvez à nouveau vous séparer, vous vous mettez là, vous Если vous mettez можете là, снова отделитесь друг от et друга, vous Встаньте retrouvez туда. votre и вы снова première встретитесь, position. займите снова Et свое avec tout первое ce que vous venez de положение. vivre, Все tout то, ce что que вы vous savez прожили, maintenant, все то, что вы знаете теперь, vous regardez. вы смотрите со всем, что вы знаете. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Что это изменило для вас? Facilement m'avancer, lentement, mais m'avancer vers elle. Я мог бы теперь легко подойти к ней. Et vous? А вы? Je le trouve droit maintenant. Теперь я нахожу себя, теперь я прямая. Moi, je me sens beaucoup plus calme. Я чувствую себя гораздо спокойнее, Ça s'est comme apaisé. Et как бы все умиротворилось. je peux la regarder, et Могу на aller нее vers elle смотреть. également. Et vous? Je me sens tout à fait sereine. Чувствую себя безмятежно. On pourrait à nouveau arrêter là maintenant. Мы могли бы снова здесь прекратить теперь, Mais bon, vous pouvez peut-être vous avancer vers elle comme vous l'avez proposé. но, может быть, вы можете Et подойти là-bas к ней, aussi. как вы предложили, и вы Comme там vous le тоже. sentez là maintenant. Так, как вы это чувствуете сейчас. La femme, si tu veux, tu peux l'accueillir. И женщина, Ou если t'avancer хочешь, vers elle, vers lui, можешь vers lui, принять. comme tu veux. или подойти к нему, Comme tu veux. двигаться к нему, как хочешь, когда хочешь. Tu suis ton mouvement, la femme. Следуй своему движению, женщина.
Je vous remercie les représentants. Благодарю Vous вас, pouvez rester ou sortir de vos представители. représentations. Можете остаться или выйти из представления.